Pozdrav društvo! Evo u današnjem projektu ćemo da napravimo jedan geotag lokator gdje ćemo mi dobiti našu geografsku širinu i dužinu i trebalo bi na osnovu nje da dobijemo i našu državu u kojoj se nalazimo, odnosno ja bi trebalo da dobijem državu u kojoj se nalazim. Ovo možemo vrlo jednostavno uraditi, pošto naš browser već posjeduje takozvane built-in API-e koji to mogu da zatraže od nas. To su ti takozvani geolocation i navigator metode. Pa ajde i praktično da prikažemo kako to izgleda. Napravit ćemo jedan if uslov. Ukoliko se svi ti uslovi ispune, odnosno mi dozvolimo tu geolokaciju, ovdje treba da nam se prikaže ta geolokacija, a ukoliko se ipak to ne desi, ovdje ćemo staviti else. U konzoli treba da nam se ispiše recimo geolokacija nije podržana. Dobro. Ajde ovako, stavit ćemo sad u ovim if uslovima ovaj naš geolocation koji sam malo pre pomenuo. Dakle, ukoliko geolokacija u navigatoru je ispunjena, kada ćemo onda ovako, sada upravo i tražimo, odnosno pravimo liniju koda koja će tražiti tu našu geolokaciju. Dakle, treba da se iskoči jedan pop-up window. Kažemo ovako navigator, u navigaciji, odnosno u našem browseru, zatraži našu geolokaciju i kažemo, pokrećemo ovaj metod get current position, dakle daj mi konkretnu poziciju i u njoj ćemo pokrenuti jednu funkciju. Odmah ovdje da zatvorimo sve te zagrade koje smo napravili. I ovdje u funkciji ćemo staviti jednu lokalnu varijablu, recimo neka se zove pozicija. Dobro, i sada treba u jednoj varijabli da zatražimo koordinate naše geografske širine i dužine, pa ćemo napraviti recimo varijablu geo širina i u njoj ćemo kazati pozicija, dakle pozivamo ovu lokalnu varijablu ovdje, daj mi koordinate geografske širine, odnosno latitude. Isto to ćemo da uradimo i sa geografskom dužinom i opet kažemo daj mi koordinate geografske dužine, odnosno longitude. Dobro, ajde sad sve ovo da ispišemo u konzoli, pa ćemo kazati ovako geo širina i dodat ćemo ovu varijablu koja je uzela našu geografsku širinu.
I isto tako ćemo napraviti i za geodužinu. Dobro. Ajde sad ovo sve da pokrenemo, da vidimo da li smo dobili. Evo vidite, pojavio se pop-up, kaže da li dozvoljavamo našu lokaciju, kažemo allow i ovdje u konzoli bi trebalo, evo vidite, imamo našu geografsku širinu i geografsku dužinu. E sad, kako možemo ove koordinate da iskoristimo da dobijemo našu poziciju, odnosno državu u kojoj se nalazimo? Pa možemo uz pomoć API-a. Ja sam našao jedan besplatan API, evo ga ovdje. Ovo ćemo jednostavno iskopirati i evo ovdje ćemo staviti da znamo o čemu se radi. GeoAPI. Iskoristit ćemo našu fetch metodu, dakle kažemo uzmi mi ovaj link ovdje koji sam malo pre pokazao i evo vidite ovdje umjesto ovih x-ova ovdje geografske širine i dužine treba da ubacimo ove naše varijable ovdje, pa ćemo jednostavno obrisati ovo ovako i ubacit ćemo ovako, kažemo dolar geodužina i ovdje ćemo staviti geo širina. Dobro, nakon toga kažemo then i od ove URL adrese treba da se pokrene funkcija koja će tu URL adresu da pretvori u JSON format i nakon toga to sve treba i da se ispiše, pa ćemo staviti ovako inf kao informacije ili informacija, isto pokrećemo anonimnu funkciju i kažemo u konzoli ispiši mi ove informacije. Dobro, ajde da vidimo da li smo sve dobro odradili. Da snimimo, pokrenemo. Evo vidite. Dakle, ovdje smo sada dobili sve informacije na osnovu te ovih geografske širine i dužine. Evo vidite da smo dobili City Niš, kontinent Evropa, country code RS, country name Srbija i tako dalje. Možemo sad jednostavno ovdje da zatražimo da nam ispiše samo recimo country code, odnosno country name. Dobili smo undefined, nešto nisam dobro uneo, sad ćemo vidjeti. Da,
Ovo ćemo samo iskopirati da ne bude greške. Evo vidite, dobili smo samo Srbija. Ovdje možete da i promenite da vam ne ispisuje na engleskom, nego na srpskog. Ovdje vidite locality language, promenimo samo na SR. I evo vidite, ispisat će nam na srpskom. Sve ovo naravno možemo i da ispišemo na našu stranicu. Eto, vama ću ostaviti kao zadatak da to uradite. Toliko eto od mene za ovaj put, pa se vidimo u nekom narednom projektu. Pozdrav!